Naggapuan digiti natataingan nagdingdingig at tanga oras na pongaset ta Santa Maria na imbag nga aldaw. Pakatutukan ken pagdingdingigan Radyo 92.5 FM DZSM. Nauna Santa Maria. May 10, 2025 ti mabilang at tanga aldaw. Haan nagpapaudi nga ini 92.5 DZSM. Nauna Santa Maria. Naalisto ken naalibtak nga agang aksyon ken pagdengdengigan ay ayaten ti Ilocanja ken nagbalbalita ti husto DZSM. Intay tutukan ken denggen ti balita at tanga aldaw. Vote buying ti naibkes kadagiti anonymous miyembro ti group page tayo diti Concerned Santa Maria Citizen. Kadagiti tumartaray a para mayor ti ili tayo as Santa Maria. Intay dinggen ken tutukan. Dito'y radyo tayo 92.5 FM DZSM. Pakaam mo kadagiti kakailyan tayo nga iti pinag-post kadagiti social media katrumbeng nga amwen ti negative and positive effect na titunggal maysa kada tayo. Akas kunada nga kinanayon, think before you click para iwas ti anyaman nga nga pagkakainawatan titunggal maysa kada tayo. Iti pinangperdi ti pada tayo at tao ket awan ti nasya at nga papanan na. Kundi pilyen tayo ajay husto nga mangtulong ken agbaling nga leader tayo nga mangisakit kada tayo ken mangmuno tinasya at dito'y ili tayo as Santa Maria. Agtitinulong haang nga agpipindir dito obraen tayo. Tapno agtultuloy met lang iti kinapintas, kinasayaat, ken kinalibnos ti ili tayo as Santa Maria. Akas ti kinanayon nga ibagbagak kada kayo, stay safe, and stay tuned dito balita tayo at DZSM. Nauna, Santa Maria. Tapno agtultuling nga konektado, ken maamuan dagiti mapaspasamak to ili tayo, i-follow tayo dyan social media, to itok-tutukan tayo nga radyo. Biro konti 92.5 DZSM, nauna Santa Maria, DJ FB page, ken at DZSM, nauna Santa Maria, DJ Twitter, ken Instagram. Santa Maria, nauna. Akas kinanayon nga ibagbagak kada tayo, stay safe, and stay tuned, dito balita tayo a Radyo 92.5 FM, DZSM. Nauna, Santa Maria. Hello, hello, hello! Naimbag nga aldaw tayo. Agsubsublimanen to'y dingdinggen tayo nga radyo at tanga aldaw. 92.5 FM, DZSM. Datoy manen di pakatututukan kang pagdengdengigan tayo nga drama at tanga oras. Kasasaad ni Nicolas. Rugyanak garod iti agsalaysay. Mang, apahin niya ka di mapaspasamakin manong kulas. Agan ano ka na kung hiyawat mapaspasamakin ka. Napagkamalandak nang. Ay na, nakong ka. Nyamit tigas na nga napasamakin ka, nako. Intay suruten ti kwento ti kasasaad ni Nicolas. Maysa nga estudyante ang napagkamalan nga isut kaapata. Abangan dito'y programa tayo nga DZSM. Tiyak nga mapapatlinaed ka ti kinamayat na. Akas ko na nga kinanayon, stay safe, stay tuned, dito'y balita tayo a DZSM. Nauna, Santa Maria. Itiili tayo ket maysa nga kababaknangan nga munisipyo ti intiro nga Pilipinas. Gapuan kadagiti agtutugaw nga lider nga mangidadaulo kada tayo, managtulong nga kakailyan, isuda ti nangidadaulo ken mangidadaulo para agtalinaed
ken agtultuloy nga na siya at ken nabaknang ti ili tayo gapuanan ti kinaadu ti napipintas nga tourist spot ken kadagiti produkto nga naiimas. Kadagitoy nga banag adu ti mangayat nga mangituloy ti kinalibnos ken kinagasat na atoy nga ili tayo. Ngem gapu ti pinangperperdi ti maysa ken maysa kadagiti tumartaray nga kandidato ken kadagiti daddo mga kakailyan ket ditoy nga makita ken paggapuan ti pinagbaba ken pinagbagsak iti ili tayo. No itultuloy ti kastoy nga sagupaan titunggal maysa kada tayo. Manipod iti DZSM, taginayunan tayo ti kinadalos, kinalimpyo ken surutan tayo ti pagnurutan ti mangidadaulo ti namuno nga ili tayo. Tapno agtalina et ti pintas, kinailuy ken kinadalos ti komunidad tayo, pinagkaykaysa ken pinagtutulungan iti kasapulan tapno agtalina et kinamayat ti lugar tayo. Akas ti kinanayong nga ibagbagak kada tayo. Stay safe and stay tuned dito balita tayo at DZSM. Nauna, Santa Maria. Naimbag nga aldaw tayo kakabsat at dati gwarwaras nga isyu ti ili tayo as Santa Maria. Sigon kadagit agtaltala na ti barangay Lingsat. Adu ti agtartaraken ti baboy nga ada ASF nga isut gapuanan na nga natay dagitoy nga tartaraken da. Kadagitoy nga tartaraken tayo nga baboy kasapulan nga nadalos ti ayanda ken limit lang ti sumrek nga tattao ti baboyan tayo. Siguraduen nga na disinfect ami nga sumsumrek ken rumwar ti baboyan ken pati agijay kulungan ken gamgamit para ti tarataraken tayo. Mas na may mayat nga pakanan tayo agadya alaga tayo ti feeds nga garantisadong ligtas. Iwasan tayo nga pakanan ti sobra-sobra. No adda dagiti pagduadwaan nga sintomas, dagos nga i-report ti veterinaryo wenno ti Department of Agriculture. Tinaalis to nga pinaggaraw ken pinagkontrol ket may sang importante tapno malipdan ti pinagwaras nga sakit. Napataglaeng nga laglagipen tayo ti sakit nga ASF ti tartaraken tayo nga bababoy awan ti specific nga agas wenno bakuna. So nga kinanayon tayo nga kitkitain na gito'y taraken tayo ken aksyonan ti pinagsaksakit ken pinaglamlamyut da tapno malipdan ti sakit nga nakuna. Kasapulan nga adda-adal ken makikomunikasyon dagiti eksperto para iti rekomendasyon para iti taraken tayo tapno ligtas da nga kinanayon. Akas kunak nga kinanayon kada tayo. Stay safe and stay tuned dito balita tayo nga DZSM nauna Santa Maria. Intay man kitaan nga barangay Lingsat Santa Maria Ilocos Sur tinaobra nga clean and green. Idadaulwan ni SK Chairman da manipod sityo danyo aging gana NLEX iti nagaramidan da daytoy nga proyekto. May sa atoy nga plataporma toy SKC da ken gapu ti tulong ti youth nga agna na iti barangay ket nailipas da datoy nga sigida. Pakakitaan nga ti barangay Lingsat ken kadagitoy leader nga mangidadaulo ti komunidad da ket adda ti makuna nga unity ken pinagpateg da ti kapaligiran ken ti barangay da. Akas kunak nga kinanayon kada tayo. Stay safe and stay tuned dito'y balita tayo at DZSM nauna Santa Maria. DZSM pagdengdeng gantay nga budno pangliwliwat ti tattao to'y ilitay nga Santa Maria. Agiteted ti impormasyon nga us-usto 92.5 DZSM nauna Santa Maria. DZSM tuktutukan tay inaldaw pangliwliwat ti tattao to'y ilitay nga Santa Maria.
Agitited ti impormasyon nga us-usto 92.5 DZSM now na Santa Maria. Radyo apakatuktutukan ken pagdengdengegan nga pudno nga DZSM. Naggapuan dagiti nagtataingan nga agdengdengeg at tanga oras napon gasat as Santa Maria na imbag nga aldaw. Agsublinto manen ay ayaten ken pangliwliwa tayo ti inaldaw-aldaw. Radyo 92.5 FM DZSM now na Santa Maria. Akas tay kung kunak nga kinanayon kanyayo, stay safe and stay tuned dito balita tayo ang 92.5 FM DZSM now na Santa Maria.